దేవునికి స్తోత్రం ఉండాలి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. God has brought us to this convention with a great plan and purpose. ஒரு பெரிய திட்டத்தோடும் ஒரு நோக்கத்தோடும் தேவன் நம்மை இந்த கன்வென்ஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతోనే దేవుడి కన్వెన్షన్లను మనల్ని తోడుకొని వచ్చి ఉన్నారు. In these last days we must be very clear about our calling and our aim, our focus on this life. இந்த கடைசி நாட்களிலே நம் ஜீவியத்தை பற்றிதான நம்முடைய நோக்கத்தை பற்றி நம்முடைய எண்ணத்தை பற்றி குறிக்கோளை பற்றி நாம் மிகவும் தெளிவுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఈ అంత్య దినములలో మన జీవితమును గూర్చిన ఉద్దేశమును మన జీవితమును గూర్చినటువంటి పిలుపును విషయమై మనం మిక్కిలి జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలెను. Christian life, we can live a Christian life, an ordinary Christian life, or life where we be really worthy for the coming of the Lord. கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவ ஜீவியமும் செய்யலாம், இல்லாவிட்டால் கர்த்தருடைய வருகைக்காக உண்மையாகவே ஆயத்தப்படுகிற விதத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தையும் செய்யலாம். క్రైస్తవ జీవితమును గూర్చి చూసినప్పుడు మనం ఒక సాధారణమైన క్రైస్తవ జీవితం చేయవచ్చు, ప్రభు అయిన యేసు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడే క్రైస్తవ జీవితం కూడా చేయవచ్చు. But God has given a responsibility to the servants of God to make sure the church be really worthy for the coming of the Lord. ஆனால் சபையானது உண்மையாகவே கர்த்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாக்கப்படுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறதான ஒரு வேலையை, அந்த உத்தரவாதத்தை தேவன் பரிசுத்தவான்களுக்கு, தேவ ஊழியர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். అయితే దేవుని యొక్క రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి జీవితమును, ఉద్దేశములను, ఉపదేశములను దేవుడు పరిశుద్ధులకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. Even the messages given by the servants of God is not just to give some information but to transform our lives. தேவ ஊழியர்களால் கொடுக்கப்படுகிறதான தூதும் கூட ஏதோ தகவலை நமக்கு தரும்படியாக கொடுக்கப்படுகிறவைகள் அல்ல, ஆனால் மறுவிதத்தில் நம்முடைய ஜீவியத்தை மறுரூபப்படுத்தும்படியாகவே அவைகள் நமக்கு தரப்படுகின்றன. పరిశుద్ధులకు దేవుడు ఇచ్చుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సందేశములు ఏవో మనకు ఒక వివరములు దయచేయటం మాత్రము కాదు, కానీ ఒక రూపాంతర క్రియను జరిగించునవై ఉన్నవి. God might speak to us even this morning, and God must really transform, change our lives. Let us all praise God. இந்த காலை நேரத்திலே தேவன் நம்மோடு பேசும்படியாக, நம்மை மறுரூபப்படுத்தும்படியாக, நம்முடைய ஜீவியத்தை மாற்றும்படியாக நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். దేవుడి ఉదయ కాలంలో ఇవ్వబోచున్నటువంటి సందేశము మనల్ని మార్చి రూపాంతరపరచునట్లుగా మనమందరము దేవుని స్తోత్రించదము. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us all read Revelation chapter 3 from verse 1 to verse 6. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 6ஆம் வசனம் வரை வாசிப்போம். ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 1వ వాక్యము నుండి 6వ వాక్యం వరకు చదువుకుందాం. సార్దీసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు వ్రాయుము, 7 నక్షత్రములను దేవుని 7 ఆత్మల్లో కలవాడు చెప్పు సంగతులేమనగా, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. ఏమనగా, జీవించుచున్నావని పేరు మాత్రం ఉన్నది, కానీ నీవు మృతుడవే. నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు కనుక జాగరూకుడవై చావనయున్న మిగిలిన వాటిని బలపరచుము. నీవేలాగో ఉపదేశం పొందితివో, ఏలాగూ వింటివో జ్ఞాపకము చేసుకొని దానిని గాయకొనుచు మారు మనసు పొందుము. నీవు జాగరూకుడమై ఉండని ఎడల నేను దొంగవలే వచ్చేదను, ఏ గడియను నీ మీదకి వచ్చేదను నీకు తెలియదు. అయితే తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరచుకోనని కొందరు సార్దీసులో నీ యొద్ద ఉన్నారు. వారు అర్హులు గనక తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని నాతో కూడా సంచరించెదరు. జయించువాడు అలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనుచు జీవ గ్రంథంలో నుండి అతని పేరు ఎంత మాత్రమును తుడిపి పెట్టగా నా తండ్రి ఎదుటను ఆయన దూతల ఎదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును. సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక. சர்திஸ் சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், தேவனுடைய 7 ஆவிகளையும் 7 நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாயிருக்கிறாய். நீ விழித்து கொண்டு சாகிறதற்கு இதுவாயிருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்து. உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன் நிறைவுள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை. ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து
அதை கைக்கொண்டு மனம் திரும்பு. நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனைப் போல் உன்மேல் வருவேன். நான் உன்மேல் வரும் வேலையை அறியாதிருப்பாய். ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில பேர் சர்தையிலும் உனக்கு உண்டு. அவர்கள் பாத்திரவான்கள் ஆனபடியால் வெண்வஸ்திரம் தரித்து என்னோட கூட நடப்பார்கள். ஜெயங்கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண்வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும். ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன். ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று எழுது. And unto the angel of the church in Sardis write, these things saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know whatever I will come upon thee. Thou hast a few names even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. God may speak to us through these verses. Let us all praise God. தேவன் தாமே இந்த வசனங்கள் மூலமாக நம்மோடு பேசும்படியாக நாம் யாவரும் தேவனை స్తోత్రిద్దాం. ఈ వాక్య భాగము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లుగా మనమందరము చేరి దేవుని స్తోత్రించెదము. Hallelujah, 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 hallelujah. I am very thankful to God for giving this chapter 2 and 3 of book of Revelation. இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தினுடைய 2ஆம் 3ஆம் அதிகாரங்களை தேவன் நமக்கு தந்ததற்காக தேவனுக்கு நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். ప్రభువైన దేవుడు మనకు ప్రకటన గ్రంథంలో 2-3 అధ్యాయములు ఇచ్చినందులకు నేను దేవునికి కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను. In chapter 2 and chapter 3 we read about the 7 churches. 2ஆம் 3ஆம் அதிகாரங்களில் 7 சபைகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். 2వ అధ్యాయము 3వ అధ్యాయము 7 సంఘములను గురించి మనం చదువుతున్నాము. In chapter 1 we read how Jesus is walking in the midst of the 7 golden candlestick, that is 7 churches. முதலாம் அதிகாரத்திலே இயேசு எப்படி 7 பொன் குத்து விளக்குகள் மத்தியிலே நடமாடுகிறார், அசைவாடுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவைகள் 7 சபைகளை குறிக்கிறது. మొదటి అధ్యాయములో 7 సువర్ణ దీపస్తంభముల మధ్య యేసు సంచరించుచున్నాడనియు ఆ దీపస్తంభములు 7 సంఘములను చూపుచున్నవనియు తెలుపుచున్నది. In chapter 1 verse 20 says the candlesticks shows the church. முதலாம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது 7 குத்து விளக்குகளும் 7 சபைகள். మొదటి అధ్యాయము 20వ వాక్యము ఆ 7 దీపస్తంభములను 7 సంఘములనై ఉన్నవి. And Jesus walked in the midst of the 7 golden candlestick, or walked among the churches to show his perfection and his glory. இயேசு இந்த 7 குத்து விளக்குகள் மத்தியில் இல்லாவிட்டால் இந்த சபைகளின் மத்தியில் இயேசு உலாவுகிறார். அதன் மூலமாக தம்முடைய பூரணத்தையும் தம்முடைய மகிமையும் காண்பிக்கும்படியாக அவர் உலாவுகிறார். ఈ దీపస్తంభముల మధ్య యేసు సంచరించుచున్నాడు. అదేమనగా ఈ సంఘముల మధ్యలో తన యొక్క మహిమను తన యొక్క సంపూర్ణతను బయలుపరచు నిమిత్తము ప్రభువైన యేసు సంచారము చేయుచున్నాడు. At the same time he is looking at every church and seeing what is lacking in that church. அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு சபையும் அவர் நோக்கி பார்த்து அந்த சபைக்குள் உள்ளதான குறை என்ன என்பதை அவர் காண்கிறார். అదే సమయంలో ఆ ప్రతి సంఘమును పరిశీలించి చూచి వాటి కొరతలను ఆయన బయలుపరచుచున్నాడు. And the Lord through his servant the messenger gives the message to the church according to their need. தம்முடைய தூதுவர்களாகிய தேவ ஊழியர் மூலமாக சபையினுடைய தேவைக்கு ஏற்ப தேவன் தம்முடைய தூதுகளை கொடுக்கிறார். ఆ సంఘముల యొక్క పరిస్థితిని అనుసరించి వారికి సందేశములు ఇచ్చు నిమిత్తము ఆయన తన దూతలను పంపుచున్నాడు. So here the Lord was speaking to the church of Sardis. இங்கே கர்த்தர் சர்தை சபையோடு கூட பேசுகிறார். దానిలో మనము చదివిన వాక్యము సార్దీసు సంఘముతో దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. We have to
really listen to the word of God. நாம் உண்மையாகவே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் செவி கொடுக்க வேண்டும். నిజముగానే మనము దేవుని యొక్క వాక్యమునకు చెవినొగ్గవలెను. As we know, there are many powers that try to hinder you from hearing the word of God. நாம் அறிந்திருக்கிறபடி தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க முடியாதபடிக்கு நம்மை தடை செய்யும்படியாக எத்தனையோ வல்லமைகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. మనము ఎరిగిన కార్యమే దేవుని యొక్క వాక్యము వినకుండా అనేక శక్తులు మనలను అభ్యంతరపరచును. So I know now this morning we have to fight against the spirit of slumber. இந்த காலை நேரத்திலே தூக்க மயக்கத்தின் ஆவிக்கு விரோதமாக நாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ఈ ఉదయ కాలంలో మనం అడ్డగించవలసిన కార్యం ఏమనగా నిద్రాత్మను. Hallelujah. Hallelujah. Are you awake? நீங்கள் எல்லாரும் விழிப்போடு இருக்கிறீர்களா? మీరు మెలకువగలిగి ఉన్నారా? Awake? விழிப்போடு Say aloud, இருக்கிறீர்களா? hallelujah. ஒரு சத்தமான ஹalleluya என்று சொல்லுங்கள். వాళ్ళు బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. Okay, I know you all awake. நீங்கள் எல்லாரும் விழிப்பா இருக்கிறீர்கள் என்று நான் அறிந்து கொள்கிறேன். అవును మీరు మెలకువగలిగి ఉన్నారని నేను అనుకొనుచున్నాను. Now, the Sardis church, when we read, they have a name. இப்போது இந்த 7 சபைகளை பற்றி நாம் வாசிக்கும்போது அவைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பெயர் உண்டு. ఈ 7 సంఘముల గురించి మనం చదివినప్పుడు ప్రతి సంఘమునకు ఒక పేరు కలదు. And the Lord says, I know thy work. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன். దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. I know everything about you. உன்னை பற்றி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் எல்லாவற்றையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். నీ గూర్చి సమస్తమును నేను ఎరుగుదును. And so what the Lord says about Sardis church, எனவே இந்த சர்தை சபையை குறித்து கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? అందువలన ఈ సార్దీ సంఘముల గురించి దేవుడు ఏం తెలుపుతున్నాడు? thou have a name that thou livest. நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருக்கிறாய். నీవు జీవించుచున్నావని పేరు మాత్రము కలిగి ఉన్నావు. You have a name. உனக்கு ஒரு பெயர் உண்டு. నీకు ఒక పేరు కలదు. That name is a very good name. அந்த பெயர் ஒரு மிகவும் நல்ல பெயராக ఆ இருக்கிறது. నామము సునామమై ఉన్నది. Thou livest, living church. நீ உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாய். உயிருள்ள சபை. నీవు జీవించుచున్నావని చెప్పుచున్నావు, జీవము గల సంఘం అనుతున్నావు. But the Lord saying, you only have a name, but in experience you don't have that life, you are dead. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உனக்கு ஒரு பெயர் உண்டு, பெயர் மாத்திரம்தான் உண்டு. அனுபவத்தை பொறுத்த விஷயத்திலே உனக்கு அந்த அனுபவம் இல்லை, உனக்குள் ஜீவன் இல்லை, நீ மரித்திருக்கிறாய். అయితే ప్రభువు సెలవిచ్చిన కార్యం ఏమనగా నీకు ఒక పేరు కలదు, పేరుకు మాత్రము అబద్ధముగా జీవించుచున్నావని చెప్పుచున్నావు గాని నీవు మృతుడవే. From this we understand this church have received the name that livers. That means once this church was alive, full of life, and they received the name. உயிருள்ள சபை என்று சொல்லி இந்த சபை பெயர் பெற்றிருக்கும் என்றால் அதன் அர்த்தம் ஒரு காலத்தில் இவர்கள் ஜீவிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள், ஜீவனால் நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள். அதன் மூலமாகத்தான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்கிறதா உயிருள்ள சபை என்கிறதான பெயரை அவர்கள் பெற்றார்கள். జీవించుచున్నావన్న పేరు నీకున్నది. దాని భావం ఏమనగా ఒకప్పుడు వీరు జీవము గల సంఘముగా జీవించేవారు. But maybe after many years they lost that experience, but they maintained that name. ஆனால் பல ஆண்டுகள் கழித்து ஒருவேளை அவர்கள் அந்த அனுபவத்தை இழந்து போயிருக்கலாம், ஆனால் அந்த பெயரை அவர்கள் காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள். సంవత్సరములు గతించిపోయిన తరువాత వారు తమ యొక్క అనుభవములను కోల్పోయి ఉన్నారు, పేరును మాత్రం కాపాడుకొని ఉన్నారు. I used to tell the church, நான் சபைக்கு இப்படி சொல்வதுண்டு, నేను సంఘములకు చెప్పు కార్యం ఏమనగా, what is the name of the church? சபையுடைய பெயர் என்ன? సంఘమా నీ పేరేమి? What do you call yourself? உங்களை நீங்கள் என்னவென்று சொல்லி அழைத்துக் கொள்கிறீர்கள்? మిమ్ములను మీరు ఏమని పిలుచుకొనుచున్నారు? Pentecostal church? பெந்தேகோஸ்தே சபை. పెంతెకోస్తు సంఘమనా? Hallelujah. Hallelujah. So Pentecostal church means spirit filled experience. பெந்தேகோஸ்தே சபை என்றால் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறதான அனுபவம். పెంతెకోస్తు సంఘం అనగా ఆత్మతో నింపబడే అనుభవము. Now we have to ask ourselves. இப்போது நம்மை பார்த்து நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. Yes, ఇప్పుడు మనల గురించి మనమే ప్రశ్నించుకొనవలెను. many years have passed, still we have the name.
பல ஆண்டுகள் கடந்து ஓடிவிட்டது, ஆனாலும் நமக்கு இன்னும் அந்த பெயர் உண்டு. అనేక సంవత్సరములు గతించిపోయాను కానీ ఆ పేరు నేటికి ఉన్నది. We have crossed 100 years. Now still we are called as Pentecostal. 100 ஆண்டுகளை நாம் கடந்து விட்டோம். இன்றைக்கும் கூட நம்மை பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்கள் என்று தான் அழைத்துக் கொள்கிறோம். 100 సంవత్సరములు గతించిపోయాను నేటికి పెంతెకొస్తు సంఘం అని పిలుచుకొనుచున్నాము. But the question is ஆனால் whether we are having that experience of the real Pentecost. ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால் மெய்யான பெந்தேகோஸ்தே என்கிறதான அனுபவம் நமக்குள் இருக்கிறதா? అయితే ప్రశ్నించవలసిన ప్రశ్న ఏమనగా వాస్తవమైన పెంతెకొస్తు అనుభవం నీకు కలదా? This Pentecostal church started with that fiery anointing. இந்த பெந்தேகோஸ்தே சபை அக்கினியினாலும் ஒரு அக்கினி அபிஷேகத்தின் மூலமாகவும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ఈ యొక్క పెంతెకొస్తు సంఘము మిక్కిలి ఆసక్తి అయిన అగ్నిగల అభిషేకముతో ప్రారంభించబడెను. Now the question is, do we still have that fiery anointing, the fiery experience of the Pentecostal church? இப்போது கேள்வி என்னவென்றால் பெந்தேகோஸ்தே சபையினுடைய அந்த அக்கினி அபிஷேகமும் அக்கினியால் ஆனதான அனுபவங்களும் நமக்குள் இருக்கிறதா? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమనగా అగ్ని సహితమైన అగ్నిపూర్వకమైన ఆ పెంతెకొస్తు యొక్క అభిషేకపు అనుభవం నీకు కలదా? அக்னிமயமான சபையாக துவங்கின சபை இன்றைக்கு அந்த அக்னியிலே தொடர்ந்து காணப்படுகிறதா என்று நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். అగ్ని సంబంధమైన ఈ అభిషేకముతో ఆరంభించబడిన ఈ సంఘము నేడు అగ్ని సంబంధమైన అనుభవంలో నీ ఉన్నావా అని పరీక్షించి చూసుకొనవలెను. I don't know about here, many a time when I take meeting in our places, every time I have to say, open your mouth, praise God, loudly pray, loudly praise God, all the time to repeat. இங்க இருக்கிறதான நிலவரம் என்னவென்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் எங்களுடைய இடங்களிலே நான் கூட்டங்களை நடத்தும் போது அடிக்கடி நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதான காரியம், வாய்களை திறவுங்கள், சத்தமாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள், கர்த்தரை துதியுங்கள், மறுபடியும் பல வேளைகளில் இதை சொல்ல வேண்டியதாகவே இருக்கிறது. ఇక్కడున్న వారి యొక్క స్థితి ఏమో నాకు తెలియదు కానీ నేనున్నటువంటి స్థలములో నా సంఘ జనులకు ప్రతిసారి పదే నోళ్లను తెరవండి, బాగుగా దేవుని స్తుతించండి, ఈ విధముగా చెప్పవలసి ఉన్నది. Early days, all those who are around our churches, always they complain, these people always make a lot of noise, and their prayer, they all the time we hear them crying, all the time they will be saying praise the Lord, everything they will praise the Lord. No food also they say praise the Lord. These people is praise the hallelujah people. ஆரம்ப நாட்களிலே நம்முடைய சபையை பற்றி இருந்ததான நிலவரம் என்னவென்றால், எப்போதும் நம்மை சுற்றி இருக்கிறதான சபையார் மற்ற ஜனங்களும் கூட கொடுக்கிறதான புகார் என்னவென்றால், இந்த சபையில் எப்போதும் சத்தம் போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், அந்நிய பாஷை பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், கத்திக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், எப்போதும் அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள், எல்லாவற்றுக்குமே ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறார்கள், சாப்பாடு இருந்தாலும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறார்கள், இல்லாவிட்டாலும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறார்கள், இவர்கள் அல்லேலூயா கூட்டத்தார் என்று தான் சொல்லுவார்கள். ప్రారంభ దినములలో మన సంఘమును గూర్చిన సాక్ష్యం ఏమనగా, ఇతరులను ప్రతి పరిస్థితి తెలుపుచున్నటువంటి అనుభవం ఏమనగా, వీరు ఎప్పుడు హల్లెలూయా స్తోత్రం అంటూ ఉందురు, వీరు ఎప్పుడు అన్య భాషలు మాట్లాడుచు ఉందురు, ఎప్పుడు ఏడ్చుచు ప్రార్థన చేయుచు ఉందురు, భోజనమునను లేకపోయినను హల్లెలూయా అని ఆర్భటించుదురు, వీరు హల్లెలూయా గుంపు వారు అనేటి సాక్ష్యం మనకు కలదు. And they complain, because of these people we cannot sleep. இந்த ஜனங்கள் நிமித்தமாக இவர்கள் செய்கிற காரியத்தின் நிமித்தமாக எங்களால் தூங்க முடியவில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் புகார் சொல்வதுண்டு. ఈ జనులను గురించి, ఈ జనులు చేయు కార్యములను గురించి మాకు నిద్రయే లేదే. But you see, the wonder of all wonders in the church, you see, sometime in the tarry meeting also I see people sleeping. ஆனால் அதிசயங்கள் எல்லாவற்றிலும் அதிசயம், இப்போது சபையில் பார்த்தால் காத்திருப்பு கூட்டத்தில் கூட ஜனங்கள் தூங்குவதை பார்க்கிறேன். ఆశ్చర్యములలోనే మిక్కిలి చమత్కారమేమనగా కనిపెట్టు కూటముల్లోనే జనులు నిద్రపోచున్నారే. Maybe all that speaking in tongues all like a lullaby for them and make them to sleep. ஒருவேளை எல்லாரும் அவர்களை சுற்றி அந்நிய பாஷை பேசிக் கொண்டிருப்பது அவர்களுக்கு தாலாட்டு பாடுவது போல் இருக்கிறது, அது அவர்களை ஒருவேளை தூங்க செய்கிறதாக இருக்கக்கூடும். చుట్టుప్రక్కల అందరూ వారిని చుట్టి ఆవరించి అన్య భాషలు మాట్లాడుతుండగా వారికి జోలపాట పాడినట్లు ఉన్నదేమో. We have to really examine our experience, whether
we are maintaining the experience or we have lost and only we have the name. நம்முடைய அனுபவத்தை குறித்து மெய்யாகவே நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அனுபவத்தை நாம் தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமா, இல்லாவிட்டால் பெயரை மாத்திரம் நாம் தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமா என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. కాగా మన యథార్థ స్థితిని గురించి మనమే పరీక్షించి పరిశీలించి చూసుకొనవలెను. అనుభవంతో ఉన్నామా, పేరుకు మాత్రమే జీవించుచున్నామా? Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. I always warn the church. நான் எப்போதும் சபை இப்படி நான் எச்சரிப்பதுண்டு. నేను పదే పదే సంఘమును హెచ్చరించుచున్న కార్యమేమనగా, In the meeting, கூட்ட வேளையிலே, కూటం సమయములో, in that meeting, if you by singing, by speaking in tongues, you have not received any touch, you have not received anything from the Lord, then you have become a traditional believer. கூட்டத்திலே பாடல்கள் மூலமாக, இல்லாவிட்டால் அந்நிய பாஷை பேசுவதன் மூலமாக, இல்லாவிட்டால் கூட்டத்தினுடைய எந்த காரியத்தின் மூலமாகவும் தேவனால் நீங்கள் எவ்வித தொடுதலும் பெறாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு பாரம்பரிய விசுவாசியாக மாறிவிட்டீர்கள். మీరు కూట సమయములలో పాటల విషయములోనూ ఏ సేవకు సంబంధించిన ఏ కార్యములోనూ దేవుని ద్వారా స్పర్శింపకపోయిన యెడల మీరొక పారంపర్యమైన క్రైస్తవులుగానే జీవించుచున్నారు. If you have no touch, when you come for the meeting, when you speak in tongue, when you sing, nothing happens in your heart, you have become a traditional. கூட்டத்துக்கு வரும்போது, பாடலை பாடும்போது, அந்நிய பாஷை பேசும்போது, கூட்டத்தில் உங்களுக்கு எவ்விதமான தொடுதலும் உண்டாகாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு பாரம்பரிய விசுவாசியாக மாறி இருக்கிறீர்கள். కూటములకు వచ్చు వేళలో, పాటలు పాడు వేళలో, దేవుని యొక్క అభిషేకం ముట్టు వేళలో మీరు ముట్టబడని యెడల మీరు ఒక పారంపర్యమైన క్రైస్తవులే. Jesus saying in Matthew chapter 15 verse 8 and 9. மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் 9ஆம் வசனங்களில் இயேசு இப்படி சொல்லுகிறார். మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము 8, 9 వాక్యములలో యేసు చెప్పు కార్యము, They draw a knife with their mouth. அவர்கள் தங்கள் வாயினாலே என்னிடத்தில் நெருங்குகிறார்கள், கிட்ட சேருகிறார்கள். వారు తమ పెదవులతో మాత్రమే నన్ను సమీపించుదురు గాని But their heart is far away. ஆனால் அவர்கள் இருதயமோ என்னை விட்டு தூரமாய் இருக்கிறது. వారి యొక్క హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది. They honor me with their lips. அவர்கள் தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள். ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గణపరచుదురు. In vain they worship me. அவர்கள் வீணிலே எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள். వారు వారి యొక్క వీధులలో నన్ను ఆరాధించుచున్నారు. It is not coming from the heart. அது அவர்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து, இருதயத்திலிருந்து வரவில்லை. అది హృదయాంతర్యములో నుండి రావడం లేదు. They did not receive any touch in their heart. அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திலே எவ்விதமான தொடுதலையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. వారి హృదయములో ఎట్టి స్పర్శను పొందడలేదు. It is all now just some outward show, nothing happening inwardly. அது எல்லாம் இப்போது வெளிப்புறமான ஏதோ வெளிக்காட்டிக் கொள்கிற காரியமாகத்தான் இருக்கிறதே ஒழிய உள்ளே அவர்களுக்குள் ஒன்றுமே சம்பவிக்கவில்லை. ఇవన్నీ బహిరంగముగా బహిరంగ ప్రదర్శనగా మాత్రమే చేయుచున్నారు గాని హృదయములో ఏమీ సంభవింపడం లేదే. We didn't just come to hear the word, but we have come to change. வார்த்தையை மாத்திரம் கேட்டுவிட்டு போகும்படியாக நாம் வரவில்லை, மாறும்படியாகத்தான் வந்திருக்கிறோம். వాక్కులు వినుటకు మాత్రమే మనం రావడం లేదు గాని ఒక మార్పు పొందుటకే వచ్చి ఉన్నాము. What about you and me? உங்களை பற்றி, என்னை பற்றிய காரியம் எப்படி இருக்கிறது? నీ గురించి నా గురించి కార్యం ఏమి? This morning, as you sang, as you worship the Lord, as you speak in tongue, did the love of God touch your heart? இந்த காலையிலே நீங்கள் பாடலை பாடின போது, நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசின போது, நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதனை செய்த போது கர்த்தருடைய அன்பு உங்கள் உள்ளத்தை தொட்டதா? ఈ ఉదయకాలంలో మీరు పాటలు పాడుచున్నప్పుడు, ఆరాధించుచున్నప్పుడు, అన్య భాషలు మాట్లాడినప్పుడు దేవుని ప్రేమ మీ హృదయములను ముట్టినదా? It's not how much noise you make, how much your heart is breaking in the presence of God. நீங்கள் எவ்வளவு சத்தம் போடுகிறீர்கள் என்பதல்ல விஷயம், நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்கள் இருதயம் எவ்வளவு உடைகிறது என்பதுதான் விஷயம். మీరు ఎంతగా బిగ్గరగా అరుచుచున్నారో అది కార్యము కాదు గాని మీ హృదయం ఎంతగా బ్రద్దలవుచున్నది, దేవుని సన్నిధిలో ఎలాగున్నారు అదే కార్యము. In my life, I know I will taste God when the heart breaks.
என்னுடைய ஜீவியத்தில் நான் அறிந்திருக்கிற காரியம் என்னவென்றால் என்னுடைய உள்ளம் உடைகிறதான நேரத்தில் என்னால் தேவனை ருசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். నా యొక్క జీవితంలో నేను పొందిన అనుభవం ఏమనగా నా హృదయం ఎప్పుడైతే నొచ్చుకొని బ్రద్దలు చేయబడినో అప్పుడే నేను దేవుని సన్నిధిని రుచి చూచేటి వాడను. In Luke chapter 7 verse 38 we read about the woman, sinful woman came at the feet of Jesus, wet the feet of Jesus with tears, wiped with the hair, and she kept on weeping and crying out of gratitude. She was so broken because of the love of Jesus, the forgiveness she have received. லூக்கா சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனத்தில் ஒரு பாவியாகிய ஸ்திரீயை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். அவள் இயேசுவின் அண்டை வந்து அவள் அழுது கொண்டே இருந்தாள். அவளுடைய கண்ணீரினாலே இயேசுவின் பாதங்களை நனைத்து தன் தலைமயிரினால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்து கொண்டே இருந்தாள். அவள் ஓயாமல் அழுது கொண்டே இருந்தாள். ஏனென்றால் இயேசுடைய அன்பை அவள் நினைத்து கொண்டிருந்தாள். இயேசுவிடத்தில் பெற்றதான மன்னிப்பை நினைத்து அவள் அழுது கொண்டே இருந்தாள். లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 38వ వాక్యములో పాపాత్మురాలిన ఒక స్త్రీని గురించి మనం చదువుతున్నాము. ఆమె యేసు యొక్క పాదముల యొద్దకు వచ్చి తన కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి కొనసాగించి ఆమె ఏడ్చుచునే ఉండెను. ఎందుకనగా యేసు యొక్క ప్రేమను తలంచి ఆయన ఇవ్వబోచున్న పాప క్షమాపణ పొందుదునా అని ఏడ్చుచుండెను. Those are broken in heart, they are near unto God. உள்ளத்தில் உடைந்தவர்கள் தேவனுக்கு சமீபமாய் இருக்கிறார்கள். హృదయము బ్రద్దలైన వారు మాత్రమే దేవునికి సమీపస్తులు. Those are broken and contrite heart, God is able to dwell and to revive them. நொறுங்குண்ட இருதயம் உடையவர்களிடத்தில் தேவன் வாசமாய் இருக்கிறார். அவர்களை உயிர்ப்பிக்க கூடியவராகவும் இருக்கிறார். విరిగి నలిగిన మనసు గల వారిని ఉజ్జీవింపజేయుటకు వారితో దేవుడు సమీపముగా నివసించుచున్నాడు. Let us all search our lives. நாம் யாவரும் நம்முடைய ஜீவியங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். కాగా మన జీవితము పరిశీలించుకొనిదము గాక. Do we really have the experience or have we become some traditional believers? மெய்யாகவே நமக்கு அனுபவம் நமக்குள் இருக்கிறதா, இல்லாவிட்டால் பாரம்பரிய விசுவாசிகளாக நாம் வந்து கொண்டிருக்கிறோமா? యథార్థమైన అనుభవం గలవారా లేక పారంపర్యమైన క్రైస్తవులుగా జీవించుచున్నారా? It's time for us to really make decision. I don't want to be a traditional. I want to really experience the fullness of his life. நான் ஒரு பாரம்பரிய விசுவாசியாக இருக்க நான் விரும்பவில்லை. அவருடைய ஜீவனுடைய நிறைவை நான் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி நாம் தீர்மானிக்க வேண்டியதான காலம் ஆயிற்று. ఒక పారంపర్యమైన క్రైస్తవులుగా నేను జీవింపగోరడం లేదు గాని దేవుని యొక్క సంపూర్ణతను నేను పొందుకొనగోరుచున్నాననే తీర్మానించవలసిన సమయమే ఇది. Do you want that experience? உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் வேண்டுமா? ఇట్టి అనుభవం నీకు కావాలనా? No? வேண்டாமா? వద్దా? Do you want that experience? உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் வேண்டுமா? ఇట్టి అనుభవం మీకు కావాలియునా? Do you want to taste God in your heart? உங்கள் இருதயத்தில் தேவனை ருசிக்க விரும்புகிறீர்களா? మీ హృదయములలో దేవుని మీరు రుచి చూడగోరుతున్నారా? Don't be satisfied just making some noise. ஏதோ கொஞ்சம் சத்தமிடுவதிலே நீங்கள் திருப்தி அடைந்து விட வேண்டாம். ఏదో మీరు శబ్దములు అరవడం వలన మీరు సంతృప్తి పొందవద్దు. Don't be satisfied just clapping the hand. வெறும் கைகளை தட்டுவதிலே நீங்கள் திருப்தி அடைந்து விட வேண்டாம். చప్పట్లు కొట్టడంలో సంతృప్తి పొందవద్దు. Cry to the Lord. கர்த்தரிடத்திலே அழுது கூப்பிடுங்கள். దేవుని చూసి మంచిగా మొరపెట్టి ఏడ్వుడి. கர்த்தாவே என் இதயத்தை தொடும். యేసయ్యా నా హృదయమును ముట్టుము. I have come, Lord, come touch my heart. கர்த்தாவே நான் வந்திருக்கிறேன், என்னை தொடும் ஆண்டவரே. ప్రభువా నేను వచ్చి ఉన్నాను, నన్ను ముట్టుమయ్యా. Lord, I've come to taste you, Lord. கர்த்தாவே உம்மை ருசிக்கும்படியாக நான் வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. ప్రభువా నేను రుచి చూచక వచ్చి ఉన్నాను, నన్ను మార్చుమయ్యా. Lord, pour your love in my heart. கர்த்தாவே உம்முடைய அன்பை என்னுடைய உள்ளத்திலே ஊற்றி அருளும். దేవా నీ ప్రేమ నా హృదయములో కుమ్మరింపుమయ్యా. All those who want that experience say aloud hallelujah. அந்த அனுபவம் வேண்டும் என்று சொல்லுகிற எல்லாரும் ஒரு சத்தமான அல்லேலூயா சொல்லுங்க. అనుభవం కోరు వారెవరో బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. அல்லேலூயா. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. This Sardis church in one way is very unique. இந்த சர்தை சபை ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் அவர்கள் மிகவும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ఈ సార్దీసు సంఘం గురించి మనం చదివినప్పుడు మిక్కిలి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒంటరి జీవితం చేయుచున్నారు. We can divide the congregation into two groups. சபையை இரண்டு கூட்டங்களாக நாம் பிரிக்கலாம். సంఘమును రెండు గుంపులుగా మనం విభజింపవచ్చును. One, the Lord say you have a name, but you are ordained. But another group will say there are few who have
kept their garment, they have not defiled their garment, they are worthy, they are walking with me in white. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாய் இருக்கிறாய் என்று ஒரு கூட்டத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார். இன்னொரு கூட்டத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சிலர் உண்டு, அவர்கள் பாத்திரவான்கள் ஆனபடினால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோடு கூட நடப்பார்கள் என்று அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். సంఘములో ఒక గుంపు వారిని చూచి ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు, జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం నీకు కలదు గాని నీవు మృతుడవే. మరొక గుంపును గూర్చి దేవుడు చూచి చెప్పుచున్నాడు, సార్దీసులో కొందరు తమ యొక్క వస్త్రములను అపవిత్రపరచు కొనని నాతో కూడా నడుచుటకు అర్హులైన వారు నాకు కలరు. In the same church, there are two groups. The same pastor, the same message, the same programs, everything the same. But we see the people were divided. One group is a backslider, another group is an overcomer. ஒரே சபையிலே இரண்டு கூட்டங்கள் உண்டு. ஒரே சபைதான், ஒரே பாஸ்டர் தான், ஒரே செய்தி தான், ஒரே தீர்க்க தரிசனம் தான். ஆனால் பார்த்தால் சபை இரண்டு கூட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கூட்டத்தினர் பின்மாற்றக்காரராக இருக்கிறார்கள், மற்றொரு கூட்டத்தினர் அவர்கள் ஜெயம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ఒకే సంఘములో రెండు గుంపుల వారు కనబడుచున్నారు. ఒకే సంఘము, ఒకే పాస్టర్ గారు, ఒకే సందేశము, ఒకే కార్యములు, ఒకే ప్రవచనము. అయితే ఒకవారు తమను తాము జయించిన సంఘముగా మార్చుకొనిచున్నారు, మరొక వారు వెనుకబడిపోచున్నారు. It is like we say three groups in the church. It's foolish virgin, wise virgin and chaste virgin. சபையிலே மூன்று குழுக்கள் இருக்கிறது என்று நாம் சொல்வது போல் இருக்கிறது. புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள், புத்தியுள்ள கன்னிகைகள், கற்புள்ள கன்னிகைகள். సంఘములో మూడు గుంపులైన కన్యకలు ఉన్నట్లుగా చూచున్నాము. బుద్ధి లేని కన్యకలు, బుద్ధి గల కన్యకలు, పవిత్రురాలైన కన్యకలు. Even among the backsliders, we can divide it into two. One, they will die as martyrs. The other group among the backsliders, they will join Antichrist. பின்மாற்றக்காரர்கள் மத்தியிலும் கூட அவர்களை இரண்டு குழுக்களாக நாம் பிரிக்கலாம். அதில் ஒரு குழுவினர் அவர்கள் இரத்த சாட்சிகளாக மரிப்பார்கள், மற்றொரு குழுவினர் அவர்கள் அந்தி கிறிஸ்துவோடு கூட சேர்ந்து கொள்கிறவர்கள். వెనుకబడిన వారిని మరొక రెండు గుంపులుగా మనం విభజించుచున్నాము. ఒక గుంపు వారు హతసాక్షులుగా మరణించెదరు, మరొక గుంపు వారు అంత్యక్రీస్తుతో కలిసి చేరిపోయేదరు. But in the midst of that backslidden people, there will be a group of people, overcomers, keeping their garment, walking with the Lord in white. ஆனால் அந்த பின்மாற்றக்காரர் மத்தியிலே ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரத்தை காத்துக்கொண்டு வெண் வஸ்திரம் தரித்து தேவனோடு கூட நடக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். ఆ యొక్క వెనుకబడి వారిలో ఒక గుంపు వారైతే తమ వస్త్రములను కాపాడుకొని జయించిన వారై తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొందురు. You don't have to worry about all the people around, whether they are right or wrong. See, that is, we are not going around see who is right, who is wrong to judge, but we are all the time judging ourselves. சுற்றிலும் உள்ள ஜனங்களை பார்த்து நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. அவர்கள் எல்லாரும் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா என்று சொல்லி அவர்களை நியாயம் தீர்த்து நிதானித்து நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக நாம் வரவில்லை. நம்மை நாமே நிதானித்து நாம் முன்னேறி செல்லும்படியாக வந்திருக்கிறோம். మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్న నలువైపుల వారిని చూచి వారిని విమర్శించిన అవసరం లేదు. వీరు మంచివారా చెడ్డవారా, అయితే తమ్ములను తామే విమర్శించుకుని నిమిత్తము మనం ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఉంటిమి. One group, the bigger group is backsliders. ஒரு கூட்டம் மிகப்பெரிய அதிகபட்சமாக இருக்கிறதான கூட்டம் பின்மாற்றக்காரர்களால் நிறைந்திருக்கிறது. మిక్కిలి అధికమైన ఒక గుంపే మనగా వెనుకబడిన వారు. But very few in the midst of that backsliders, they were able to stand for holiness, for righteousness, for Jesus, and to keep their life and to really be worthy. ஆனால் அதன் மத்தியிலே ஒரு மிக சிலர் மாத்திரமே தங்கள் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். தங்கள் பரிசுத்தத்தையும் தங்கள் நீதியையும் இயேசுவுக்காகவும் அவர்கள் நின்று தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். అయితే వీరిలోనే మిక్కిలి చిన్న గుంపు తమ యొక్క జీవితములను ప్రభు అయిన యేసు కొరకును పరిశుద్ధత కొరకును నీతి కొరకును కాపాడుకొనిన వారై యేసుతో కూడా ఏలుబడి చేయుటకు అర్హులుగా మార్చుకొని వారు. Some will blame the people of the church is not right, that's why I cannot live a good life. No,
there is no such thing. You can't blame anybody. You have just to blame yourself for your life. சிலர் இப்படியாக சொல்வார்கள், சபையில் இருக்கிற ஜனங்கள் யாருமே சரியில்லை, யாருமே பரிசுத்தமாக இருக்கவில்லை, அதனால் என்னால் ஒழுங்காக பரிசுத்தமாக இருக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி குற்றப்படுத்துவார்கள். அப்படியல்ல, நாம் யாரையுமே குற்றப்படுத்த முடியாது. நம்முடைய தவறுக்கு நாம் ஒருவரே காரணமாக இருக்கிறோம். కొందరు పదే పదే నేరం మోపే కార్యమేమనగా నా సంఘంలో ఉన్న ఎవరినూ పరిశుద్ధులుగా లేరే, వారి జీవితము సరిగా లేదే, అందువల్లనే నేను జీవింపలేకపోతున్నాను. ఇట్టి విధమైన నేరారోపణ చేయని అవసరం లేదు. మనమే విమర్శించుకొనవలెను. That's why the Bible says, you don't look right or left, you look unto Jesus, the risen Savior, the perfect Savior. Look unto Jesus and run this race. அதனால் தான் வேதம் சொல்கிறது, நீ வலது இடது பார்க்காதே, உயிர் தேர்ந்த இரட்சகரை, உனக்காக மரித்த இரட்சகரை, அவரை மாத்திரம் நீ நோக்கி பார்த்து முன்னேறி செல். నీవు కుడివైపునకు ఎడమ వైపునకు తిరగవద్దు. నీ రక్షకుడును నిజముగా జీవము గల దేవుడైన యేసు మాత్రమే నీవు చూడవలని లేఖనము తెలుపుచున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Question is, கேள்வி என்னவென்றால், ప్రశ్న ఏమనగా, in which group are you? நீங்கள் எந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள்? మీరు ఏ గ్రూపునకు చెందినవారు? Are you in that first group of backsliders or the second group, the overcomers? பின்மாற்றக்காரர் இருக்கிறதான அந்த முதல் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்களா, இல்லாவிட்டால் ஜெயாளிகளாக இருக்கிறதான அந்த இரண்டாவது கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? వెనుకబడిపోయిన మొదటి గుంపు వారికి చెందినవారా, జయించినటువంటి రెండవ గుంపునకు చెందినవారా? Are you in the first group or second group? நீங்கள் முதலாவது கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்களா, இல்லாவிட்டால் இரண்டாவது கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்களா? మీరు మొదటి గుంపునకు చెందినవారా, రెండవ గుంపులో కలరా? You will say, I don't know. எனக்கு தெரியாது என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடும். మీరు నాకు తెలియదని చెప్పగలరు. I want to show you whether you are a backslider or not. நீங்கள் பின்மாற்றக்காரரா இல்லையா என்பதை உங்களுக்கு நான் காட்டிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். మీరు వెనుకబడిన వారా కారా అని మీకు ఇప్పుడు నేను తెలుపబోచున్నాను. I will show you the signs that shows whether you are really fire for the Lord, you are an overcomer, or you are a backslider. நீங்கள் உண்மையாகவே தேவனுக்காக அக்கினியாக இருக்கிறீர்களா, நீங்கள் ஒரு ஜெயாளியா, இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு பின்மாற்றக்காரரா என்பதற்கான அடையாளங்களை உங்களுக்கு காண்பித்துக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். మీరు దేవుని కొరకు అగ్నిమయమైన జయించిన వారుగా ఉన్నారా, లేక వెనుకబడిన వారుగా ఉన్నారా అనే కొన్ని సూచనలను మీకు ఇప్పుడు బయలుపరచదను. Why can't we afford to be a backslider? நாம் ஏன் ஒரு பின்மாற்றக்காரராக இருக்க கூடாது? నేను ఎందుకు ఒక వెనుకబడిన వాడిగా ఉండకూడదు? Backslider means sliding backward. பின்மாற்றக்காரன் என்றால் பின்புறமாக சறுக்கி கொண்டு போவது. వెనుకబడిన వాడనగా వెనుకగా జారిపోవుట. The Lord told Moses, ask the people, go forward. மோசேயை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், மோசே நீ ஜனங்களை பார்த்து முன்னோக்கி செல்லும்படியாக சொல்லு. యెహోవా మోషేకు సెలవిచ్చిన కార్యం ఏమనగా, నీవు జనులను చూచి చెప్పవలసినదేమనగా, సాగిపోవుడి. Move forward. If you don't move forward, you are going backward. நீங்கள் முன்னோக்கி செல்லுங்கள், நீங்கள் முன்னோக்கி செல்லாவிட்டால் நீங்கள் பின்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். సాగిపోవుడి అనగా ముందుకు సాగిపోవుడి, ముందుకు గనుక సాగిపోని యెడల వెనుకకు జారిపోయెదరు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. Why we should not be a backslider? நாம் ஏன் ஒரு பின்மாற்றக்காரராக இருக்க கூடாது? ఎందులకు మనము వెనుకబడి పోకూడదు? The Bible says, if you live in a backslidden life, the coming of the Lord be like a coming of a thief. வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் ஒரு பின்மாற்றமான ஜீவியம் செய்வீர்கள் என்றால் கர்த்தருடைய வருகை ஒரு திருடனுடைய வருகை போன்றதாகவே இருக்கும். మీరు ఒక వెనుకబడిపోయిన జీవితము చేసిన యెడల లేఖనము తెలుపు కార్యం ఏమనగా, దొంగ వలె ప్రభువైన యేసు యొక్క రాకడ దినం మీకు వచ్చును. He's not coming for a backsliders. அவர் பின்மாற்றக்காரருக்காக வரவில்லை. వెనుకబడిపోయిన వారి కొరకు ఆయన రావడం లేదు. Backsliders can be in the church. For years they can be in the church, but remember, he is not coming for the backsliders. பின்மாற்றக்காரர் சபையில் இருக்கலாம், பல ஆண்டுகளாக அவர்கள் சபையில் இருக்கலாம், ஆனால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், பின்மாற்றக்காரருக்காக அவர் வருவதில்லை. అనేక సంవత్సరములుగా వెనుకబడిన వారు సంఘములోనే ఉండి ఉండవచ్చు గాని జ్ఞాపకం చేసుకొనవలసిన కార్యం ఏమనగా, వెనుకబడిపోయిన వారి కొరకు యేసు రావడం లేదు. Knowing this,
The servants of God shed tears for the believers. God have mercy on them. They should not be left behind. They are in the church, but will they be in the city of God? அதை அறிந்தவர்களாக தேவ ஊழியர்கள் இந்த பின்மாற்றக்காரருக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்டு கர்த்தாவே அவர்கள் இப்போது பின்மாற்றக்காரராக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் மீது இரக்கமாயிரும், அவர்கள் இப்போது சபையில் இருக்கிறார்கள், ஆனால் தேவநகரத்தில் இருப்பார்களா? అయితే సమయంలో దైవుని యొక్క సేవకులైన వారు కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేయుచున్న కార్యం ఏమనగా వెనుకబడిన వారు మా సంఘంలో కనబడుచున్నారే, ఈ రోజు వారు సంఘంలో ఉన్నారు, నేడు నగరంలో ఆ పట్టణంలో వీరు కనబడుదురా అని కన్నీళ్లు విడుచుచున్నారు. We cannot be satisfied just seeing a big crowd. There are big crowd coming for the church. No, we want a big crowd to be cut up when the Lord comes. மிகப்பெரிய கூட்டத்தை பார்த்து நாம் திருப்தி அடைந்து விடக் கூடாது. சபைக்கு மிகப்பெரிய கூட்டம் வருகிறது, ஆனால் அதுவல்ல, கர்த்தருடைய வருகையிலே ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் காணப்பட வேண்டும். గొప్ప గుంపు సంఘమునకు వచ్చుచున్నదే అని మేము ఏమాత్రం తృప్తి నొందలేదు, కానీ ఒక గొప్ప గుంపు దేవుని యొక్క రాకడకు సిద్ధపడవలనే కోరుచున్నాము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. He is not coming for backsliders. அவர் பின்மாற்றக்காரருக்காக வரவில்லை, వెనుకబడిన వారి కొరకు ఆయన రావడం లేదు. Read verse 3. 3వ వచనத்தை వాసిப்போம். 3వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం చదువుకుందాం. Revelation chapter 3 verse 3. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3వ அதிகாரம் 3వ వచనం. ప్రకటన 3:3. నీవేలాగ ఉపదేశం పొందితివో ఏలాగు వింటివో జ్ఞాపకము చేసుకొని దాన్ని గాయకొనిచో మారు మనసు పొందుము. నువ్వు జాగరూకుడవై ఉండని ఎడల నేను దొంగవలే వచ్చేదను, ఏ గడియన నీ మీదకి వచ్చేదను నీకు తెలియదు. ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு. நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனைப் போல் உன்மேல் வருவேன், நான் உன்மேல் வரும் வேலையை அறியாதிருப்பாய். Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Why we have to be very, very careful, work out this salvation with fear and trembling, because if we are found in the backslidden group, we will not hear the trumpet sound. நாம் ஏன் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்? நம்முடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற நாம் ஏன் பயத்தோடு பிரயாசப்பட வேண்டும்? நாம் பின்மாற்றக்காரராக இருப்போம் என்றால் எக்கால சத்தத்தை நாம் கேட்க முடியாதவர்களாக போய்விடுவோம். మనం ఎందులకు శ్రద్ధ వహించి జాగ్రత్తతో ఉండవలెను? మన యొక్క రక్షణను భయముతోను వణకుతోను ఎందుకు కాపాడుకొనవలెను? వెనకబడిపోయిన వారిగా ఉండిన యెడల క్రీస్తు రాకడలో ఆ యొక్క బూరధ్వని విననేరము. How can we find out whether we are in a backslidden state or not? நாம் பின்மாற்ற நிலவரத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை எப்படி நாம் கண்டுகொள்வது? మనం వెనుకబడిన స్థితిలో ఉన్నామా లేమా అని ఎలాగూ కనుగొనగలము? Do you want to know? நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? మీరు తెలుసుకొన కోరుతున్నారా? Do you want to check yourself? உங்களை நீங்களே சோதித்து பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? మిమ్ములను మీరే పరిశోధింప కోరుతున్నారా? Yes? ஆம் என்கிறீர்களா? అవునా? See? There are many signs. அநேக அடையாளங்கள் உண்டு, అనేక చిహ్నములు కలవు. Some they think backsliders means people who commit sin, defile themselves with the world, they are backsliders. சில நினைக்கிறார்கள் பின்மாற்றக்காரர் என்றால் பாவம் செய்கிறவர்கள், உலகத்தால் தங்களை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறவர்கள், இவர்கள் தான் பின்மாற்றக்காரர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். అనేకులు తలంచుచున్న కార్యమేమనగా పాపము చేయువారు, లోకము ద్వారా కలంకపరచబడిన వారు, వీరే వెనుకబడిన వారు. But the minute you lose the vision of the coming of the Lord, the minute you lose the longing to see Jesus in glory, you are a backslider. கர்த்தருடைய வருகையை பற்றியதான தரிசனத்தை இழக்கிறதான அந்த நிமிடத்திலே, கர்த்தரை மகிமையோடு காணும்படியான வாஞ்சையை இழக்கிறதான அந்த நிமிடத்தில் தானே நீங்கள் ஒரு பின்மாற்றக்காரராக மாறி போகிறீர்கள். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణను, ఆయన యొక్క మహిమ గల ప్రత్యక్షతను చూసే ఆ నిరీక్షణ కోల్పోయిన వెంటనే నీవు వెనుకబడిన వాడవు. இந்த நிமிஷத்தில் கர்த்தருடைய வருகையின் தரிசனத்தை நீங்கள் இழந்து போகிறீர்களோ, அவரை மகிமையிலே காண வேண்டும் என்று
அந்த வாஞ்சையை நீங்கள் இழந்து போகிறீர்களோ அப்பொழுதே நீங்கள் பின்மாற்றக்காரர்கள் என்று நீங்கள் உங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ఏ క్షణములో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మహిమలో నేను చూడబోతున్నాను, మహిమ గల శుభప్రదమైన ఆ నిరీక్షణను కోల్పోయిన ఆ క్షణమే నీవు ఒక వెనుకబడిన వాడవని తెలుసుకొనుము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. The minute we lose the vision, we lose that longing to see Jesus, we already backslidden. தரிசனத்தை இழந்ததான அந்த நிமிஷத்தில் தானே, இயேசுவை காணும்படியான அந்த ஏக்கத்தை இழக்கிறதான அந்த நிமிஷத்தில் தானே பின்மாற்றக்காரராகி விடுகிறீர்கள். ఏకగ్రీవముగా ఆయన కొరకు తప్పించుచున్నటువంటి ఆ దర్శనమును కోల్పోయిన క్షణమే నీకు ఒక వెనుకబడిన స్థితి. Every day, every morning when we wake up, we say, God, Jesus, you're coming, Lord, surely you're coming. I want to see you. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் விழித்துக் கொள்ளுகிறதான ஒவ்வொரு காலை வேளையிலும் கர்த்தாவே நீர் வருகிறீர், உடைய வருகை நடக்க போகிறது, நீர் வரும்போது நான் உம்மை காண வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ప్రతిరోజు మీరు నిద్ర నుండి లేచిన తక్షణమే యేసయ్యా మీరు వచ్చేదరు, మిమ్మల్ని చూడవలెను, మిమ్మల్ని చూచెదను, ఈ నిరీక్షణను నీవు రూపొందించుకొనవలెను. See, I'm in the ministry more than 30 over years. நான் கர்த்தருக்கு 30 வருடங்களுக்கு மேலாக நான் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து வருகிறேன். నేను 30 సంవత్సరాల పైగానే ఈ సేవ చేయుచున్నాను. We know so many things about the ministry. ஊழியத்தை பற்றி பல காரியங்கள் எங்களுக்கு தெரியும். ఈ సేవను గురించి అనేక కార్యములు మాకు తెలుసు. We know how to conduct a meeting. எப்படி ஒரு கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியும். ఎలాగో కూటం నడపాలో మాకు తెలుసు. See, but you see, I can conduct a meeting, I can ask the people to fill in the spirit, speak in tongue, but at the same time, I might be here without any touch of the Lord. நான் கூட்டத்தை நடத்தலாம், ஜனங்களை ஆவியில் நிரம்படியாக சொல்லலாம், அந்நிய பாஷையில் பேசும்படியாக நான் சொல்லலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில் கூட்டத்தில் நான் இருந்து கொண்டு நான் எவ்வித தொடுதலையும் பெறாமல் கூட இருக்கக்கூடும். నేను సంఘమును కూటమి నడిపించవచ్చును, అన్య భాషలు మాట్లాడండి సంఘముతో చెప్పవచ్చును. అయితే అదే సమయంలో దేవుని యొక్క ఏ స్పర్శ లేకుండా కూడా నేను అక్కడ నిలబడి ఉండవచ్చు. I can conduct a terror meeting and tell all the people fill in the spirit, speak in tongue, and I might be there without any touch of the Lord. நான் ஒரு காத்திருப்பு கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருந்து ஜனங்களை அந்நிய பாஷை பேசும்படியாக சொல்லலாம், ஆவியில் நிரம்படியாக செய்யலாம். ஆனால் அங்கிருந்து கொண்டு தேவனிடத்தில் எந்த விதமான தொடுதலையும் பெறாமல் கூட நான் இருக்கக்கூடும். నేను ఒక కనిపెట్టు కూటమి నడిపించవచ్చు, అన్య భాషలు మాట్లాడండి నీ సంఘమును ఉత్సాహింపజేయచ్చు, అక్కడ నేను ఉండవచ్చును, కానీ దేవుని యొక్క స్పర్శ లేకుండా కూడా ఉండవచ్చు. I'll tell the Lord, Lord, I don't want to deceive myself. கர்த்தரிடத்தில் நான் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால், கர்த்தாவே என்னை நான் வஞ்சித்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை. దేవుని యొద్ద నేను చెప్పే కార్యం ఏమనగా, ప్రభువా నన్ను నేను వంచుకొనకూడదు. I want to serve you, tasting, experiencing you. உம்மை ருசித்து உம்மை அனுபவித்து நான் உமக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன் என்று நான் சொல்லுகிறேன். ప్రభువా నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను సేవించి నిన్ను రుచి చూడవలనే నేను కోరుతున్నానయ్యా. I want to taste God, taste and tell the people how sweet Jesus is. தேவனை ருசித்து இயேசு எவ்வளவு இனிமையானவர் என்று சொல்லி அதை நான் ஜனங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். దేవుని యొక్క రుచి చూచి ఆయన ఎంత రుచి గలవాడని జనులకు నా రుచి గల అనుభవంతోనే తెలుపగోరుతున్నాను. We don't go to any Bible school. நாங்கள் எந்த வேதாகம கல்லூரிக்கும் போவதில்லை. మేము ఎటువంటి యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథ కళాశాలలకు వెళ్ళుటలేదు. But our school is with Jesus. ஆனால் நம்முடைய பாடசாலை இயேசுவோடு தான் இருக்கிறது. అయితే మా పాఠశాల క్రీస్తై ఉన్నాడు. Our fellowship with the Father and His Son Jesus எங்கள் Christ. ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது. మా సహవాసం అయితే తండ్రితోనూ ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తుతోనూ ఉన్నది. We taste and tell the people how sweet, how great the love of Jesus is. அவரை ருசித்து இயேசுவுடைய அன்பு எவ்வளவு இனிமையாக எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறதாக இருக்கிறது. మేము ఆయనను రుచి చూచి ఆయన ప్రేమ ఎంత మాధుర్యము గలది అని జనులకు మేము తెలుపటయే మా యొక్క కోరికే ఉన్నది. The minute if I don't experience the touch,
the alarm will go on in my heart. Something is wrong. Something is wrong. You cannot go on like this. கர்த்தருடைய தொடுதலை நான் இழக்கிறதான அந்த நிமிஷத்தில் தானே, எனக்குள் கர்த்தரை சந்திக்க வேண்டும் என்கிறதான ஏக்கத்தை இழக்கிறதான அந்த தருணத்தில் தானே எனக்குள் ஏதோ தவறு நடந்து விட்டது, இப்படியே கடந்து போக கூடாது என்கிறதான எச்சரிப்பு எனக்குள் உண்டாகிறது. దేవుని యొక్క ఒక ఆయన యొక్క ముట్టుదల నాకు కలిగినప్పుడు ఏ సమయంలో అయితే దేవుని యొక్క రాక నుండి కొలుపవుదునేమో అనే భయముతో ఎటువంటి తప్పు నాలో జరగకూడదు, ఇక అట్లాంటి కార్యం నాలో రాకూడదనే భయముతోనే జీవించుచున్నాము. We must examine, re-examine again and again whether we are really having the real touch of the Lord. நாம் உண்மையாகவே தேவனுடைய தொடுதலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை பற்றி நம்முடைய ஜீவியத்தை குறித்து நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். மறுபடியுமாக நாம் அதை குறித்து பரிசோதனை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். నేను నిజముగానే దేవుని యొక్క ముట్టుదలను పొందుకొని ఉన్నానా లేదా అని మరలా పరీక్షించుకొనవలెను. During the days, the Old Testament, Eli and the sons of Eli were in the temple. They were serving, but they were backsliders. In the same temple, Samuel was growing as a real man of God. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஏலியும் அவனுடைய மகன்களும் ஆலயத்தில் இருந்தார்கள், கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் மெய்யாகவே அவர்கள் பின்மாற்றக்காரராக இருந்தார்கள். ஆனால் அதே ஆலயத்தில் தானே చిన్న సాముయేల్ அவனுக்கு உண்மையான தேவனுடைய மனுஷனாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தான். పాత నిబంధన కాలంలో దేవుని యొక్క మందిరములో ఏలియు అతని యొక్క కుమారులను వెనుకబడిన జీవితమును జీవించేవారు. అదే సమయంలో చిన్నవాడైన బాలుడైన సమూయేలు దేవుని ఇంటిలో ఒక యథార్థమైనటువంటి దేవుని భక్తునిగా జీవించుచుండెను. We cannot blame anybody. We cannot blame the church. We cannot blame the servant of God. We cannot blame. We have to really blame ourselves. நாம் யாரையுமே குற்றம் சாட்ட முடியாது, சபையை நாம் குற்றம் சாட்ட முடியாது, தேவனுடைய ஊழியர்களை நாம் குற்றம் சாட்ட முடியாது, நம்மை நாமே குற்றம் சாட்டிக் கொள்ள வேண்டும். నిజముగానే మనం ఎవరిని నేరం మోపలేము, ఎవరి మీదను సంఘం మీదను అక్కడున్న దైవ సేవకుల మీదను మరి ఎవరి మీదను దోషారోపణ చేయలేము, కానీ మనకు మనమే దోషారోపణ చేసుకొనవలెను. Another sign is the joy of the Lord. இன்னொரு அடையாளம் கர்த்தருடைய சந்தோஷம். మరొక చిహ్నం ఏమనగా దైవ సంతోషము. In your Christian life, you don't have the joy of the Lord, you are a backslider. உங்கள் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற அனுபவம் உங்களுக்குள் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு பின்மாற்றக்காரராய் இருக்கிறீர்கள். మీ క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రభువునందు నిజముగానే ఆనందించే ఆనందపు అనుభవం లేని యెడల మీరు ఒక వెనకబడిన క్రైస్తవులు. Do you really have the joy coming to the presence of God? Do you have the joy in the presence, joy in reading the word, joy in the fellowship of the saints? We don't have this spiritual joy, you are a backslider. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு வருவதை பற்றிதான மகிழ்ச்சி உங்களுக்குள் இருக்கிறதா? கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதை பற்றிதான மகிழ்ச்சி உங்களுக்குள் இருக்கிறதா? பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியத்தில் இருப்பதை பற்றிதான மகிழ்ச்சி உங்களுக்குள் இருக்கிறதா? இப்படிப்பட்டதான மகிழ்ச்சிகள் உங்களுக்குள் இராவிட்டால் நீங்கள் ஒரு பின்மாற்றக்காரராக இருக்கிறீர்கள். దేవుని యొక్క సంఘ కూటములకు వచ్చే సంతోషమును, ఆయన యొక్క సన్నిధానంలో పాలు పొందే ప్రతి కార్యములను గూర్చినటువంటి సంతోషమును, దైవ సేవకులతో కూడా సహవాసము కలిగి ఉండే సంతోషమును, ఇట్టి సంతోషం మీకు కలదా? లేని యెడల మీరు వెనుకబడిన వారు. We have to check ourselves. நம்மை ஆராய்ந்திருக்கிறோமா? మనమే పరీక్షించుకొనేదము. You might come just to church, just sit down there, but no joy at all. நான் ஆலயத்துக்கு அப்படியே வந்து சும்மா அங்கே உட்கார்ந்திருக்கலாம், ஆனால் உள்ளே மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கலாம். మనం ఊరకనే సంఘంలోకి వచ్చి ఉండవచ్చు, ఎటువంటి సంతోషం లేకుండా ఉండవచ్చు. That's why the psalmist says in Psalm 85 verse 6, Lord, will thou not revive me again, that I may rejoice in the Lord. எனவேதான் சங்கீதக்காரன் 85ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறான், உம்மில் மகிழ்ந்திருக்கும்படி நீர் எங்களை திரும்ப உயிர்ப்பிக்க மாட்டீரோ? అందువలన 85వ కీర్తన 6వ వాక్యములో నీ ప్రజలు నీ యందు సంతోషించునట్లు నీవు మమ్ములను మరలా బ్రతికింపజేయవా? Today many things are taking the people away from the joy of the Lord. இன்று अनेक காரியங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதான அந்த அனுபவத்திலிருந்து விலக்கி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது. నేడు అనేక కార్యములను దేవుని యొక్క జనులు దేవునిలో సంతోషింపజేయకుండా అభ్యంతరపరుచుచున్నవి. If I'll keep a Bible on one side
and your handphone on the other side. ஒரு பக்கத்தில் உங்கள் வேதாகமத்தையும் மறுபக்கத்தில் உங்கள் கைபேசி மொபைல் போனை வைப்போம் என்றால் ఒక ప్రక్కన మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథమును మరొక ప్రక్కన ఆ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే Which is your desire? எதில் மேல் உங்கள் வாஞ்சை இருக்கும்? ఏది మీ కోరిక? You might read the word of God for the sake of reading, because you want to fulfill the law. I have to read a few chapters, and so to ease your conscience, but without any excitement and thirst and hunger. வேதாகமத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்கிறதான கட்டளையை நிறைவேற்றும்படியாக உங்கள் மனசாட்சியை சாந்தப்படுத்தும்படியாக எவ்விதமான விருப்பமும் இல்லாமல் எவ்விதமான வாஞ்சையும் இல்லாமல் கடமைக்காக நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்க கூடும். ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథ వాక్యములన్నిటినీ మీరు నెరవేర్చు నిమిత్తము ఆ విధముగా చదవకుండా మీరు చదివినట్లయితే అదొక మీరు పేరు కొరకునే చదివేటువంటి అభ్యాసము. But when the phone is given to you, ஆனால் உங்கள் கையிலே போன் கொடுக்கப்படும் போது అయితే మీకు చేతిలో ఫోన్ ఇచ్చిన యెడల you'll be joyfully scrolling. நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக அதை ஸ்க்ரோல் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள். సంతోషముగా మీరు దాన్ని అనుభవించెదరు. For hours you'll be scrolling. மணிக்கணக்காக அப்படியே திரையை தள்ளிக்கொண்டே இருப்பீர்கள். ఆ యొక్క ఫోన్ ను మీరు గంటల కొలది వాడుచునే ఉందరు. Subtly the devil have shifted. Now your joy is the worldly joy, the worldly thing. You have lost the joy of the Lord. You come to church, you are like a zombies. You are like a dead person, no joy. தந்திரமாக சபைக்கு வருகிறீர்கள். பிசாசு இப்போது உங்கள் மகிழ்ச்சியை கர்த்தருடைய மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதிலிருந்து உலக மகிழ்ச்சியின் மேல் திருப்பி விட்டான். இப்போது உங்களுக்கு கர்த்தர் மேல் மகிழ்ச்சி இல்லை. நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வருகிறீர்கள், நடைபெறங்களைப் போல இருக்கிறீர்கள், செத்த மனுஷர்களைப் போல இருக்கிறீர்கள். கர்த்தருடைய மகிழ்ச்சி உங்களுக்குள் இல்லை. బలవంతముగా మీరు ఏదో సంగమునకు వచ్చుచున్నారు కానీ దేవుని యొక్క సంతోషం మీలో లేదు. ఎందుకనగా అపవాది అయిన వాడు అనేక కార్యములలో మీ యొక్క సంతోషమును దొంగిలించి ఉన్నాడు. కాగా మీరు నేడు సంఘములలో బొమ్మల వలె చనిపోయిన మృతుల వలె కూర్చొనిచున్నారు. Today, check yourself. இன்றைக்கு உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். నేడే మిమ్ములను మీరే పరిశీలించి చూచుకొనుడి. Have you lost the joy of the Lord? கர்த்தருடைய மகிழ்ச்சியை நீங்கள் இழந்திருக்கிறீர்களா? ప్రభువునందలి సంతోషమును మీరు కోల్పోయి ఉన్నారా? Joel chapter 1 verse 12 saying, the joy of Son of Man have withered. யோவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் யோவேல் சொல்லுகிறார், மனுஷருக்கு இருக்கதான கர்த்தருடைய மகிழ்ச்சி மட்டுப்பட்டிருக்கிறது. యోవేలు 1వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము, సంతోషము మనుషులలో నుండి తొలగిపోయెను. It have dried up. அது வாடி போயிருக்கிறது. ఆ ఆనందము వాడిపోయెను. Nehemiah chapter 8 verse 10 says, the joy of the Lord is your strength. நெகேமியா 8ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதே உங்கள் பலன். నెహెమ్యా 8వ అధ్యాయం 10వ వాక్యము, దేవుని యందు ఆనందించుటయే మీకు బలము. The minute you lose the joy, நீங்கள் அந்த மகிழ்ச்சியை இழக்கிறதான அந்த క్షణத்தில் தானே ఆ సంతోషమును కోల్పోయిన మరో క్షణమే you are a weak believer. நீங்கள் ஒரு பலவீனமான விசுவாசியாக மாறுகிறீர்கள். బలహీనమైన విశ్వాసిగా నీవు మారుచున్నావు. You can have the joy of the world, but you are weak. உலக சந்தோஷம் உங்களுக்குள் இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் பலவீனப்பட்டு விட்டீர்கள். లౌకిక సంతోషములు మీకు కలవు, అయినను బలహీనమైన విశ్వాసివి. That's why Apostle Paul says in Philippians chapter 3 verse 1, I say again, rejoice in the Lord. எனவே தான் பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன். అందువల్లనే ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వాక్యములో ప్రభువునందు సంతోషముగా ఉండుడి మరలా చెప్పుచున్నాను. Rejoice. Chapter 4 verse 4, again I say rejoice. சந்தோஷமா இருங்கள். 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். ప్రభువునందు ఆనందించుడి 4వ అధ్యాయం 4వ వాక్యములో ప్రభువునందు ఆనందించుడి మరలా మీతో చెప్పుచున్నాను. And he says, I'm writing that again and again. It's not grievous for me, but it is safe for you. எழுதினவைகளை மறுபடியும் எழுதுவது எனக்கு பாரமாய் இருக்கவில்லை, ஆனால் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும்படியாக மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும்படியாக எழுதுகிறேன். మరలా మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరచుట నాకేదో భారమైన కార్యము కాదు కానీ మీ సంతోషము కొరకే చెప్పుచున్నాను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. This Christian life starts with joy. இந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியமே மகிழ்ச்சியில் தான் ஆரம்பமாகிறது. ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితము సారవంతమైన సంతోషములోనే ప్రారంభము. All the three births
brings the joy. எல்லா மூன்று பிறப்புகளும் அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிறது. అన్ని మూడు జననములను సంతోషమును తీసుకొని వచ్చుచున్నవి. When you are born again, when your sins are forgiven, you come to the joy of real salvation. நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கும்போது உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்போது மெய்யான ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்துக்குள் நீங்கள் வருகிறீர்கள். మీరు తిరిగి జన్మించినప్పుడు అనగా పాప క్షమాపణ పొందినప్పుడు నిజమైన సంతోషంలోనికి తిరిగి వచ్చుచున్నారు. And Jesus said, rejoice not, the devil is subject unto you in my name, but rejoice, your names are written in heaven. You are born again, your sins are forgiven, your names are written in heaven. என் நாமத்திலே பிசாசுகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படிகின்றன என்று சொல்லி அதை குறித்து நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டாம். ஆனால் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருப்பது நிமித்தமாக, பரலோகத்தில் உங்கள் பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நிமித்தமாக, நீங்கள் என் நிமித்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற நிமித்தமாக சந்தோஷப்படுங்கள். అందువల్లనే యేసు చెప్పి ఉన్నాడు, నా పేరట దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని మీరు సంతోషింపక మీ యొక్క పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడి ఉన్నవనే సంతోషించుడి. అదేమనగా పాప క్షమాపణ పొంది మారు మనసు పొంది మీరు మమ్మలను అంగీకరించినందువల్లనే సంతోషించుడి. Born of water, we see how the Ethiopian, the eunuch, after taking water baptism, he joyfully went to his place. ஜலத்தினால் பிறப்பது, தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு எத்தியோப்பிய மந்திரி எப்படி மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு தன்னுடைய இடத்துக்கு திரும்பி போனான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். నీటి ద్వారా తిరిగి జన్మించినప్పుడు అనగా బాప్తిసం పొందినప్పుడు అదే సంతోషము. అదేమనగా ఐథియోపియుడైన మంత్రి నీటి బాప్తిసం పొంది తిరిగి ఒడ్డునకు వచ్చినప్పుడు సంతోషముతో వచ్చెను. In Acts chapter 8 verse 38, 39, you can read that. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 8ஆம் அதிகாரம் 38 39 வசனங்களில் அதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். అపోస్తుల కార్యములు 8వ అధ్యాయము 38 39వ వాక్యములో ఈ సంతోషముల గురించి చదువుతున్నాము. Born of spirit. ஆவியினாலே பிறப்பது, ఆత్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించుట. You receive that joy, heavenly joy. நீங்கள் அந்த பரலோக சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். ఆ పరలోక సంతోషమును మీరు ప్రాప్తించుకొనుట. Oh, Romans chapter 14 verse 17, kingdom of God is not food and drink, righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. ரோமர் 14ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் சொல்கிறது, தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமுமாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறது. రోమా 14 17వ వాక్యము, దేవుని యొక్క రాజ్యమును భోజపానములు కాదు గాని అది నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమునై ఉన్నది. Are you joyful people? நீங்கள் மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஜனங்களாக இருக்கிறீர்களா? మీరు సంతోషము గల జనులుగా మారగోరుతున్నారా? Do you have the joy of the Lord? கர்த்தருடைய சந்தோஷம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதா? దేవుని సంతోషం మీకు కలదా? Are you all sad people? நீங்கள் எல்லாரும் துக்கமான ஜனங்களாக இருக்கிறீர்களா? మీరందరూ దుఃఖము గల జనులుగా ఉన్నారా? All the sad people say loud hallelujah. துக்கமாக இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் சத்தமாக ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். దుఃఖభరితమైన జనులారా బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. Again I say, those who are sad, no joy of the Lord, say aloud hallelujah. மறுபடியும் கேட்கிறேன், துக்கமாக இருக்கிறவர்கள், கர்த்தருடைய மகிழ்ச்சியே எனக்குள் இல்லை என்று சொல்கிறவர்கள் சத்தமாக ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். మరొకసారి చెబుతున్నాను, నాకు సంతోషమే లేదు, దుఃఖంగా ఉన్నాను అనేవారు చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. So, if I say, dog is coming also, you will praise God. நாய் வருகிறது என்று சொன்னாலும் கூட நீங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவீர்களா? కుక్క వచ్చుచున్నదంటే కూడా మీరు స్తోత్రం చెప్తారా? கவனியுங்கள், గమనించండి. We want the joy of the Lord. நமக்கு கர்த்தருடைய மகிழ்ச்சி தேவையாக இருக்கிறது. అందువల్లనే బాగా పరిశీలించండి, దేవుని యొక్క సంతోషం మనకు కావాలి. We must really put away the joy of the world to come into the joy of the Lord. மெய்யாகவே உலக சந்தோஷத்தை நாம் அகற்றிவிட்டு கர்த்தருடைய சந்தோஷத்துக்குள் நாம் கடந்து வர வேண்டும். అందువల్లనే నిజముగానే సమస్త లోక సంతోషం దులిపివేసి దేవుని సంతోషంలోనికి తిరిగి రావాలి. You cannot have the joy of the world, the sinful pleasures, the worldly joy, worldly thing, and at the same time enjoy the joy of the Lord. கர்த்தருடைய உலக மகிழ்ச்சியும் உலகத்தால் உண்டான சந்தோஷத்தையும் பாவ சந்தோஷத்தையும் அந்த எல்லா விதமான சந்தோஷத்தையும் வைத்துக்கொண்டு அதே நேரத்தில் கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தையும் உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. లోక సంతోషములను పాపము యొక్క సుఖ భోగముల సంతోషములను అపవాది యొక్క సమస్త సంతోషములు మీలో ఉంచుకొని దేవుని యొక్క సంతోషం మీరు అనుభవింపనేరరు. Why people lose the joy? ஏன் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியை இழந்து போகிறார்கள்? ఎందులకు నరులకు సంతోషం లేకపోయెను? The first reason is sin. முதலாவது காரணம் பாவம். ప్రాముఖ్యమైన కారణం పాపము. Child of God, when you commit sin, you live in sin,
you cannot be joyful. தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ பாவம் செய்யும் போது, பாவத்தில் வசிக்கும் போது உன்னால் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியாது. దేవుని బిడ్డ, నీవు పాపము చేయునప్పుడు, పాపములోనే జీవించుచున్నప్పుడు దేవుని యందు నీవు సంతోషింపనేరవు. People think holy people won't be happy. ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கிற ஜனங்களால் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறார்கள். జనులను కొనుచున్నారు, పరిశుద్ధముగా జీవించు వారే సంతోషించలేరే. No. அப்படி அல்ல. అలాగూ కాదు. The holy people are the most joyful people. பரிசுத்தமாக இருக்கிற ஜனங்கள் தான் மிகவும் அதிகமாக சந்தோஷமாக இருக்கிற ஜனங்கள். పరిశుద్ధముగా జీవించు వారే నిజముగా అధికముగా సంతోషించడి వారు. Those who have a clean heart, they are the most joyful people. சுத்த இருதயமுடைய ஜனங்கள் தான் இருப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கிற ஜனங்கள். శుద్ధ హృదయము గలవారే ఉన్నవారందులో మిక్కిలి సంతోషము గలవారు. David in his Psalm 51 verse 12 he said, Lord, restore unto me the joy of salvation. 51ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், கர்த்தாவே ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை மறுபடியும் எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறார். 51వ కీర్తన 12వ వాక్యములో, దేవా రక్షణ ఆనందం మరలా నాకు దయచేయమని దావీదు అడుగుచున్నాడు. Hate all sin. పాపమును నాలో నుండి తొలగించుము. Hate all sin. எல்லா பாவத்தையும் வெறுத்து விடுங்கள். అన్ని పాపములను మీరు విసర్జించుడి. Hate all defilements. எல்லா தீட்டுகளையும் வெறுத்து விடுங்கள். సమస్త కీడైన కార్యములు విసర్జించుడి. All the defilement through your eyes, through hearing, everything is taking away your joy. கண்கள் மூலமாக உங்களை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள், கேட்கிறது மூலமாக உங்களை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதான கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தை எடுத்து போடுகிறது. మీ కన్నుల ద్వారా మీరు వినడి కార్యముల ద్వారా ఏవైతే మీరు అపవిత్రమైన కార్యములు విని సంతోషించుచున్నారో అవియే దేవుని యొక్క సంతోషం మీలో నుండి తొలగించుచున్నవి. Some others lose their joy because their priorities are not right. இன்னும் சிலர் அவர்களுக்கு எது முக்கியம் என்பதை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாமல் இருப்பது நிமித்தமாக அவர்கள் தங்கள் சந்தோஷத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఇంకను అనేకులు ఏవి మీకు ప్రాముఖ్యమైనవో ఎరుగనందువలనే మీరు సంతోషింపలేకపోతున్నారు. Martha and Mary, Jesus came to the house. Luke chapter 10 from verse 38 to 42 we see Jesus came into the house, but Mary was sitting at the feet of Jesus hearing the word, but Martha was busy doing some other work, and we see Martha end up in murmuring, complaining, in sorrow, but Mary was enjoying the joy of the Lord. The priorities, the first thing must be right. லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம் முதல் 42ஆம் வசனம் வரை மார்த்தாள் மரியாளை தேடி ஆண்டவராக இயேசு வருவதாக நாம் பார்க்கிறோம். அங்கே மரியாளோ இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்து அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதிலே அவள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தாள். ஆனால் மரியாளோ மற்ற காரியங்களிலே அலுவலாக இருந்தாள். ஆனால் முடிவில் பார்த்தால் அவள் முறுமுறுக்கிறவளாக காணப்பட்டாள். நாம் எது நமக்கு தேவை என்பதை நாம் சரியாக விளங்கி கொண்டு அதற்கு நாம் முதலிடம் கொடுக்கும் போது மகிழ்ச்சியுடையவளாகத்தான் நாம் இருப்போம். లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 38వ వాక్యం మొదలుకొని 42వ వరకు చదివినప్పుడు అక్కడ మార్తా మరియా లాజరును వెదకి ప్రభువైన యేసు వారి ఇంటికి వచ్చెను. మార్తా అయితే అనేక కార్యముల చేత తొందరపడుచుండెను గాని మరియా దేవుని యొక్క పాదముల యొద్ద కూర్చుండి దేవుని యొక్క బోధ వినుచు సంతోషించుచున్నది. చివరికి మార్తా సనిగడి దానిగా మారెను. అయితే మరియా సంతోషించెను. మీకు ఏవి కావలసిన కార్యములో బాగుగా ఎరుగుడి సంతోషింపగలరు. Come out from all backsliding. பின்மாற்றிலிருந்து வெளியே வருவோமாக. వెనుకబడిన కార్యముల నుండి బయటకు రండి. Let us all run to the Lord. நாம் யாவரும் கர்த்தரை நோக்கி ஓடுவோமாக. మనమందరము దేవుని చూచి మన పరిగెత్తదము. Repent. மனம் திரும்புங்கள். మారు మనసు పొందుడి. Repent of all the things that have taken away your joy. உங்கள் மகிழ்ச்சியை உங்களை விட்டு எடுத்து போட்டதான எல்லா காரியங்களை குறித்தும் நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள். మీ సంతోషము మీలో నుండి తొలగించే ప్రతి కార్యము కొరకు మారు మనసు పొందుడి. Book of Joel says you repent and turn to the Lord. யோவேல் புத்தகம் சொல்லுகிறது, மனம் திரும்புங்கள், கர்த்தர் பக்கமாய் திரும்புங்கள். యోవేలు పుస్తకం 2వ అధ్యాయంలో మారు మనసు పొంది యెహోవా యొద్దకు తిరిగి రండి. The Lord will restore. கர்த்தர் மறுபடியுமாய் திரும்ப கொடுப்பார். ప్రభు మరలా మీకు నూతన పరచును. This is a high time. இது காலம் சமீபித்திருக்கிறது. ఇది అనుకూలమైన సమయము. Just don't have the name, have the experience. பெயரை மாத்திரம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டாம், அனுபவமுடையவர்களாக இருப்போமாக. పేరు మాత్రము గలవారిగా కాదు గాని అనుభవజ్ఞులుగా మారుడి. We are called to be an overcomers. நாம் ஜெயாளிகளாக இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். విజయవంతమైన వారుగా మారు నిమిత్తమే మనం పిలువబడి ఉన్నాము. That group received a testimony from Jesus. அந்த கூட்டத்தினர் இயேசுவிடத்திலிருந்து சாட்சியை பெற்றுக்கொண்டார்கள். జయించు వారు మాత్రమే దేవుని యొద్ద నుండి సాక్ష్యం పొందితిరి. They are worthy. அவர்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். వారు అర్హులు. Jesus says they are worthy. இயேசு சொல்லுகிறார் அவர்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். యేసు చెప్పుచున్నాడు వారే అర్హులు. Jesus confessed their name before the Father. இயேசு அவர்களுடைய நாமத்தை பிதாவுக்கு முன்பாக அறிக்கையிடுகிறார். యేసు వారి యొక్క పేర్లను
తండ్రి ఎదుట ఒప్పుకోలు చేయుచున్నాడు. Let us all walk worthy of our calling. நாம் யாவரும் நம்முடைய அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாக நடந்து கொள்வோமாக. కాగా మనమందరం పిలుపులకు తగిన విధముగా నడుచుకొందుముగాక. Let us all surrender to the Lord. நாம் யாவரும் கர்த்தருக்கு நம்மை ஒப்படைப்போமாக. మనలందరము దేవునికి సమర్పించుకొనిదముగాక. Please stand. எல்லாரும் தயவு செய்து எழும்பி நிற்போம். దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడండి. Check your life. உங்கள் ஜீவியத்தை சோதித்து பாருங்கள். మీ జీవితాన్ని పరిశోధించి చూసుకోనండి. You have the still the vision of the coming of the Lord and the longing to see Jesus. கர்த்தருடைய வருகை பற்றிதான தரிசனத்தை எழுந்திருக்கிறீர்களா? இயேசுவை காண வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை எழுந்திருக்கிறீர்களா? ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు గారి రాకడను గురించినటువంటి నిరీక్షణ కోల్పోయి ఉన్నారా? లేక యేసును చూడవలనే ఏకాగ్రీవముగా కోరుచున్నారా? Do you really have the joy of the Lord? நீங்கள் மெய்யாகவே கர்த்தருடைய சந்தோஷத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறீர்களா? యథార్థమైన దేవుని సంతోషం మీకు కలదా? If not, we have to cry. இல்லை என்றால் நீங்கள் சத்தமிட்டு அழ வேண்டும். లేని యెడల బిగ్గరగా ఏడ్చి మొరబెట్టుడి. Break your heart and cry. உள்ளத்தை உடைத்து அழ வேண்டும். మీ హృదయమున మనసును విరుగగొట్టి Admit your state. உங்கள் நிலவரத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். మీ స్థితిని గ్రహించుకొనండి. If you have lost the joy, tell Lord, I have lost it, Lord. நீங்கள் அவைகளை இழந்திருந்தால் கர்த்தாவே நான் அவைகளை இழந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். ఈ కార్యములు కోల్పోయిన యెడల దేవా వీటిని పోగొట్టుకొని ఉన్నానని ఏడ్వుడి. If you have lost the vision, Lord, I've lost the vision. I'm no more longing to see Jesus. Lord, help me. நீங்கள் தரிசனத்தை இழந்திருந்தால் கர்த்தாவே நான் தரிசனத்தை இழந்திருக்கிறேன், இயேசுவை காண வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை இப்போது எனக்கு இல்லை, தயவு செய்து எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டோர் என்று கேளுங்கள். నిరీక్షణ దర్శనములు కోల్పోయిన యెడల యేసయ్యా మిమ్మల్ని చూడవలనే కోరిక దర్శనము కోల్పోయి ఉన్నాను ఏడ్వుడి మొరబెట్టుడి. Oh, let us all pray unto God. நாம் யாவரும் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுவோமாக. యేసయ్యను చూచి మొరబెట్టుడి. Hallelujah. Hallelujah. வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்தே வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்தே வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். வருகை நம்பிக்கையால் மகிழ்ந்து வாழ்ந்திட எமக்கு கிருபைந்தார். இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம். 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 இந்த வேளை வந்திடினும் சந்திக்க ஆயத்தமாகிடுவோம்.
Oh, Rabba Hala Lava Rabba Gadura Bana Rabba Rabba Hadura Hakara Bahala Rabba Gala Rabba Gadura Hallelujah. Oh, Rabba Rabba Gadura Bana Rabba Rabba Hadura Hakara Bakala Rabba Gadura Hallelujah. Oh, Rabba Hala Lava Rabba Gadura Bana Rabba Rabba Hadura Hallelujah. Habala Rabba Gadura Hallelujah. Habala Lava Rabba Gadura Bana Rabba Rabba Gadura Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabba Hallelujah. Rabba Gadura. Hallelujah. Rabba Hamana Rabba Rabba Gadura Mana Rabba Rabba Gadura. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear children of God, Holy Spirit have seen the condition of the church. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘం యొక్క పరిస్థితిని చూస్తున్నారు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையுடைய நிலவரத்தை கண்டிருக்கிறார். And revealed all the things that we have lost, all the things inside, only outside name is there. நாம் எல்லாவற்றையும் இழந்து போயிருக்கிறோம், வெளியே பெயர் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கிறது. మనం సమస్తమును పోగొట్టుకొని ఉన్నాము, జీవించిన పేరు మాత్రమే మనం కలిగి ఉన్నాము. Let us pray, let us cry before God. Oh God, restore us. ஆம், கர்த்தரை நோக்கி நாம் ஜெபிப்போமாக, அழுவோமாக, கர்த்தாவே எங்களை திருப்பி கொண்டு வாரும் என்று. దేవా మమ్మల్ని తిరిగి తీసుకురామని చెప్పి దేవుని సన్నిధానములో మనం మొరపెట్టి మనము ఏడ్చెదముగాక. Oh God, bring us in the first experience. கர்த்தாவே ஆதி அனுபவத்திற்கு எங்களை திரும்ப கொண்டு வாரும். దేవా ఆది స్థితిలోనికి మమ్మల్ని మరలా తీసుకొని రమ్ము. Fill with this life, O Lord. எங்களை ஜீவனால் நிரப்பும் ஆண்டவரே. మమ్మల్ని జీవముతో నింపుము దేవా. Revive us, O Lord. எங்களை புதுப்பியும், எங்களை எழுப்புதல் அடைய செய்யும். మమ్మల్ని నూతన పరిచయము. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, Rabba Hakkar Rabba Hattati Kala Rabba Gadura. Hallelujah. Abba Rabba Kala Rabba Hakkar Rabba Hattati Kala Rabba Gadura. Hallelujah. Oh Lord, Habala Rabba Gadura Hankala Rabba Gadura Bala Rabba Rabba Gadura. Hallelujah. Hallelujah. Rabba Rabba Gadura Mana Rabba Rabba Gadura Hankala Rabba Hattati Kala Rabba Gadura. Habala Rabba Gadura Rabba Habala Rabba Kala Rabba Gadura Mana Rabba Rabba Gadura. Habala Rabba Gadura Rabba Hankala Rabba Hattati Kala Rabba Gadura. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now the time have come to revive the church. That's why God have revealed all the things, or God have revealed the condition of the church. சபையை எழுப்புதல் அடைய செய்ய வேண்டியதான நாட்கள் வந்துவிட்டது. அதற்காக தான் கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சபைக்கு வெளிப்படுத்தி தந்திருக்கிறார். సంఘమును జీవింపజేసే కాలం వచ్చింది కాబట్టి దేవుడు సంఘమునకు ఇట్టి కార్యములను బయలుపరచుచున్నారు. Once again he is bringing us in the former experience. Let's praise God. ஒரு முறை கூட ஆதி அனுபவத்திற்கு கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வருகிறார். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். మరొకసారి దేవుడు ఆది అనుభవములోకి మనం తీసుకుని వచ్చుచున్నారు గనుక మరలా మన దేవుని స్తోత్రించుదాము. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us offer all the glory, praises, honor to God and praise God. எல்லா கனமும் மகிமையும் கர்த்தருக்கு மாத்திரம் செலுத்தி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். సర్వస్తుతి ఘనత మహిమ దేవునికే చెల్లించి స్తోత్రించుదాము. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Let us pray. எங்களை நேசிக்கிறதான அன்பான ஆண்டவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த கன்வென்ஷனுடைய இந்த 3ஆம் நாள் கூட்டத்தையும் கர்த்தர் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதித்தபடினால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவ சமூகத்தில் கடந்து வந்த முதல் ஆண்டவரே, நம்முடைய சமூகத்தினுடைய தொடுதலை கர்த்தாவே நாங்கள் உணர்வுகளாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்தபடினால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கிறான், ஆண்டவரோ இருதயத்தை காண்கிறான் சொன்னது போல இந்த கால வேளையிலும் எங்கள் இருதயத்தின் நிலவரங்களை அறிந்த தேவனாக நீர் இந்த கால வேளையில் எங்களோடு நீ பேசின நம்முடைய எல்லா நல் வார்த்தைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த கால வேளையில் எங்களுக்கு தாவே இந்த சர்வதேச சபையை குறித்து கர்த்தர் எங்களோடு கூட நீர் பேசினபடினால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். அன்றைக்கு அந்த சர்வதேச சபையுடைய நிலவரம் இருந்தது போல இந்த கால வேளையிலும் எங்களுடைய உண்மையான நிலவரத்தை
ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காமித்தபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். முன்பதாக சகலமும் வெளியிறங்கும் நிர்வாணமாக இருக்க சொன்னது போல உங்களுடைய ஆவிக்கிற ஜீவியத்தின் நிலவரத்தை ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தந்தபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய கிரிகள் எல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே நாங்கள் உயிர் உள்ளவன் என்று சொல்லியும் நாங்கள் சுத்தவனாக இருக்கிறோம் என்பதை இந்த கால வேளையிலே நீர் எங்களோடு பேசின நம்முடைய எல்லா நல் வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே நாங்கள் கற்புள்ள கன்னியாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் கர்த்தருடைய வரிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும் என்றும், ஆண்டவரே நாங்கள் புத்தி உள்ளவர்களாக இருந்தாலும், ஆண்டவரே நாங்கள் பின்மாற்றக்காரராக இரத்த சாட்சியாக ஆண்டவர் அந்த கிறிஸ்துவோடு சேரும்படியாக நீர் எங்களை அழைக்கவில்லை. ஆண்டவரே பரம அழைப்புக்கென்று எங்களை அழைத்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள காணப்படுகிற ஆண்டவரே பின்மாற்றமான அனுபவங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே இந்த வசனத்தின் மூலமாக நீர் எங்களை திருப்பி கொண்டிருந்தபடினாலே நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த காலை வேளையிலும் கர்த்தாவே எங்களுடைய தரிசனத்தை நீ புதுப்பித்தபடினாலே ஆண்டவரே வருகை நம்பிக்கையினாலும் ஒரு மகிமையினால ஆண்டவருடைய ஆலோசனைப்படி நடத்தி முடிவிலே மகிமையிலே சேர்த்துக் கொள்கிற சொன்னது போல அந்த மகிமையின் தரிசனத்தை கர்த்தாவே ஆண்டவர் எங்களுக்கு புதுப்பித்தபடினால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே இந்த கால வேளையிலும் எத்தனையோ இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் மனுஷகுமாரன் பூமிக்கு வந்தார் சொன்னது போல இந்த கால வேளையிலும் எத்தனையோ காரியங்களை நாங்கள் இழந்தவர்களாக ஆண்டவரே மக்க ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே சந்தோஷத்தை ஆண்டவரே மக்க ஸ்தோத்திரம் ஆவிக்கிற எத்தனையோ சந்தோஷங்களை இழந்தவர்களாக ஆண்டவரே காணப்படுகிறோம். கர்த்தாவே மக்க ஸ்தோத்திரம். வேத வசனத்தின் மூலமாக எங்களோடு பேசினபடினால் மக்க ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே இன்னைக்கு நாங்கள் தேவ சமூகத்தில் மார்த்தாலை போல முறுமுறுக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தருடைய வார்த்தையின் பேரில் சந்தோஷத்தை இழந்தவர்களாக நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக காணப்பட்டோம். ஆண்டவரே இந்த கால வேளையில் எங்கள் நிலவரத்தை உணர்ந்து உமது பக்கமாக எங்கள் திருப்பி எங்கள் உயிர்ப்பித்தபடினாலே நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே மக்க ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே நான் அனுப்பின வசனம் வெறுமையான இடத்தில் திரும்பாமல் நான் விரும்பின காரியப்படி செய்யும் சொன்னது போல மறுபடியும் எங்களுக்கு கர்த்தருடைய வருகை நம்பிக்கையினால் நிரப்பப்பட்டு நீர் மகிமையிலே வெளிப்படும் போது மாசற்றவர்களாய் சந்திக்க யாவரையும் தகுதிப்படுத்தும். தாழ்த்தி முடகரங்கள் ஒப்படைக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of Father, fellowship of Holy Spirit rest and abide with us all till Jesus returns in glory. Hallelujah.